السلام عليكم. Alors اليوم إن شاء الله غنشوفوا la page 109 bilan comprendre l'écrit. Comprendre l'écrit, les abris de l'homme préhistorique. Préhistorique. Alors كنتكلموا على le programme ديال le trésor des mots, la troisième année de l'enseignement primaire. Alors ندوزو إن شاء الله مباشرة le texte. Alors au début de la préhistoire. Alors, au début de la préhistoire, ça veut dire préhistoire يعني قبل التاريخ. Alors, قبل التاريخ. قبل التاريخ. Alors, l'homme était nomade. Nomade يعني البدو، الرحل، البدو اللي كيترحلوا. Il se déplaçait en fonction des saisons des migrations des gibiers. Du gibier. Alors, il se déplaçait, ça veut dire كيتنقلوا en fonction ديال les saisons ديال الفصول. على حسب الفصول وايضا دي ميغراسيون دي جيبي والهجره ديال هذوك الحيوانات اللي كيتغداو عليهم. داكور. il s'abrite à l'entrée du grotte. il s'abrite à l'entrée du grotte يعني كيسكنوا في كيديروا في بلاصه في لونطري في الدخله ديال لي غروت. الوغ لي غروت هما هذوك الاكواخ ولا ou habite des huttes. Alors les huttes c'est quoi هما الاكواخ تا همايا كيسكنوهم ولا كيسكنوا دوك الاكواخ فيت دو برونشاج مصنوعين او لا ils sont construits من لي برونشاج. داكور. اوسمون الاوسمون هي العظام ايبو الجلد. داكور. ان ابري فيت انستالي. ان ابري فيت انستالي واحد لابغي سا فودير اللي كيحفظهم اللي كيسكنوا فيه بسرعه pour se protéger باش يحتميو من الو دي زانتومبيري. اشنا هي انتومبيري يعني الطقس القاسي. هذاك الطقس القاسي الشتا بزاف الحراره يعني كاع دوك الطقس اللي كيكون قاصح وصعيب. اي دي زانيمو سوفاج وايضا يتخباو على اولا كيحتميو من دوك لي زانيمو سوفاج من الحيوانات المفترسه. ايتي نيسيسير كان ضروري يديروا هذاك لابغي فيت انستالي. داكور. دغيا كيتصاوب بالزربه اولا كيكونوا في دوك لي اوت الاكواخ ودوك لي غروت. alors il y a environ 2100 ans يعني 12000 سنه l'homme devient sédentaire. alors l'homme devient sédentaire ça veut dire quoi sédentaire يعني استقر ما بقاش نوماد يعني ما بقاش يترحل من مكان لمكان. استقر وقتن وسكن في واحد البلاصه. alors il inventa اشنو دار il inventa l'élevage ça veut dire تربيه هذوك المواشي او دوك الحيوانات اللي كيتغداو عليهم. et l'agriculture pardon et l'agriculture الفلاحه. avoir un abri qui dure dans le temps pour se protéger. alors خاص واحد لابري اللي غادي يدوم واحد المده طويله كي دور dans le temps اللي كيبقى pour se protéger باش يحتميو من لي زونتومبيري اللي راه قلنا شنو هما انتومبيري ça veut dire الطقس القاسي. et des animaux sauvages الحيوانات المفترسه. y vivre en groupe سامبوزا. y vivre en groupe ويعيشوا في واحد المجموعه تفرض عليهم. داكوغ. سامبوزا ça veut dire تفرض عليهم. alors n'ayant plus besoin de se déplacer pour trouver sa nourriture. alors ما بقاوش محتاجين ما بقاوش ils n'ont plus besoin de se déplacer باش يمشيو من بلاصه لبلاصه باش يلقاو لا نوريتور ديالهم باش يلقاو الاكل ديالهم. علاش؟ لانهم داروا داك ليلفاج داروا لاغريكولتور الفلاحه كيزرعوا داكشي اللي غياكلوا وكيربيو المواشي الخرفان كيربيو اي حاجه داكو. alors ils se regroupent كيتجمعوا اون جروب كيتجمعوا et habitat des villages وسكنوا في دي فيلاج او ميزون في الديور غوند دائريه فيت دو بوا مصنوعه من حديد او ماشي مصنوعه او مصوبه من لو بوا اللي هو الخشب دو تير الوغ طين et de feuillage الأوراق ديال الأشجار. l'intérieur de la maison الداخل ديال la maison fait très sombre مظلم جدا. alors car il n'y avait pas de fenêtre ما كيديروش فيهم لي فونيتر ما كانوش لي فونيتر
Alors, un feu installé, العافية كيشعلوا العافية au centre de la pièce في وسط ديك لا بيس في وسط داك البيت اولا شنو كيسميوه هما éclaira كيضوي وفي نفس الوقت éclaira à l'intérieur كيضوي داك الداخل autant qu'elle la réchauffa. alors ديك العافية اللي كيشعلوا منها كتضوي ليهم ديك لا بيس في الداخل ديالها ومنها كيسخنوا. très bien. alors دابا ندوزو التي attendez s'il vous plaît. alors ندوزو ان شاء الله لي كيسيون ديالنا. alors غادي نبداو ب je lis et je comprends. كنتمنى تكونوا فهمتوا لو تكست. alors مباشره ان شاء الله نبداو بالسؤال الاول. alors نبداو quel est le titre du texte. alors هذا سهل جدا. alors le titre غنحاول نزرب شويه. le titre du texte est وكنكتبوا le titre. voilà le titre العنوان. alors les abris de l'homme préhistorique. très bien. هذا هو العنوان. alors de quel homme s'agit-il. alors il s'agit de l'homme préhistorique. très bien. numéro 3. pourquoi se déplaçait-il. علاش كيتنقلوا. pourquoi se déplaçait-il. alors il se déplaçait en fonction des saisons. aussi des migrations du gibier. alors numéro 4. علاش قال لك كيتنقلوا على حسب الفصول وايضا ديك الحيوانات اللي كيتغداو عليهم حتى هما كيميغريو تيهاجروا. الوغ هما كيكونوا مضطرين حتى هما يديبلاصاو معاهم باش يقدروا يعيشوا يقدروا ياكلوا. داكور. numéro 4. où se protégeait-elle des intempéries. alors il se protégeait des intempéries dans des abris vite installés. aussi il s'abrite aussi à l'entrée des grottes ou bien des huttes. ou bien il utilise aussi. alors on peut dire aussi alors il se protégeait des intempéries dans des abris vite installés. alors كيف ما كتشوفوا في النص هنايا ها هي un abri vite installé pour se protéger des intempéries et des animaux sauvages était nécessaire. ونقدروا نضيفوا بلي انه ماشي غير ما كاينينش غير هاد لي زابري فيت انستالي. نقدروا نديروا اوسي دون دي غروت ou bien dans des ou bien à l'entrée des grottes à l'entrée des grottes où habitent des huttes اللي بغى يكمل fête de branchage etc. d'accord. هذا هو l'essentiel. très bien. deuxième numéro 5. alors numéro 5 عندنا quand l'homme avait-il inventé l'élevage. quand
quand imta, quand l'homme avait-il inventé l'élevage et l'agriculture? Alors, l'homme a inventé l'élevage. L'homme a inventé l'élevage. Alors, il a inventé l'élevage. Alors, et l'agriculture, il y a environ 12 000 ans. D'accord? Alors, numéro 6. Numéro 6. Que lui fallait-il une fois sédentariser? Alors, il lui fallait avoir un abri qui dure dans le temps, pour se protéger des intempéries et des animaux sauvages. Très bien. En deuxième, numéro 7. Numéro 7, qu'est-ce que vous dites? De quoi étaient faites les maisons? Très bien. Alors, les maisons étaient faites de bois, de terre et de feuillage. Alors, en deuxième 8. Alors, 8. Quel était les rôles du feu? Très bien. Très bien. Alors, اشنا هما les rôles ديال le feu. Alors, on a juge ديال les rôles. Éclairer la pièce. Alors, les rôles du feu étaient éclairer la pièce, كتضوي الغرفة, ديك الغرفة حيت ما كانوش فيها les fenêtres, et la réchauffer وكتسخنها en même temps. Très bien. دابا غادي ندوزو j'étudie la langue. Alors, بالنسبة j'étudie la langue, اش قالوا لينا? La première question, relève 5 adjectifs qualificatifs du texte. نخرجوا 5 ديال les adjectifs qualificatifs. Alors, كل واحد يخرج les 5 adjectifs qualificatifs اللي غادي يحصل عليهم. Alors, نبداو من le titre, les abris de l'homme préhistorique. Alors غادي نحاول ندير 5 ديال les adjectifs qualificatifs. عندي préhistorique. D'accord. عندي sauvage. Alors, sauvage, on dit ronde. J'ai sombre. Et j'ai vite. Alors, تقدروا على d'autres adjectifs qualificatifs. Alors, on dose la question 2. Alors, غنحاول نختصر. هنا souligner les sujets. غادي نسولينيهم غير هنا في الكتاب. Alors, souligner les sujets. On dit l'homme devient sédentaire. Il invente l'élevage et l'agriculture. Alors, l'homme, c'est le sujet. عندي هنا sujet devient c'est le verbe وعندي il aussi c'est le sujet. Alors نسطر على l'homme ou على il. Alors نمشي la question numéro 3. عندي relève 6 déterminants du deuxième paragraphe. غادي ناخذ le deuxième paragraphe ونخرجوا منها 6 ديال les déterminants. Alors غادي نلقاو numéro 3. Alors les déterminants alors كاينين بزاف غنكتبوه شي وحدين. Alors نكتبوا هما شحال طلبوا لينا 6. alors عندي ال apostrophe عندي ça عندي او عندي un عندي دي عندي لا. alors تقلبوا على الاخرين انايا غنوقف هنايا. alors 4 remplace l'homme par les hommes et écrit la phrase. remplace l'homme par les hommes et écrit la phrase. alors شوفوا la phrase ها هي عندي. La phrase شنو تتقول? L'homme était nomade. Alors غنكتب les hommes. Alors le ça devient les hommes كنزيد le s étaient هنا le verbe a-i-e-n-t. D'accord. Nomade était nomade. Alors nomade S était nomade. Il se déplaçait. Alors, il avec S se déplaçait. Déplaçait, A-I-E-N-T. Il se déplaçait en fonction des saisons. Très bien. Alors, numéro 5. Numéro 5 نحاولوا نديروها في الكتاب باش نربحوا الوقت حيت ديجا لا فيديو طويله. complète avec ce ou ce. alors ce feu. alors feu راه عندي هنا non. عندي le nom. alors غندير ce feu. ce alors majuscule ce feu allumé à l'intérieur de la maison se
consume عندي هنا le verbe alors كندير هادي ce lentement donne deux mots de la même famille que inventer alors inventer غنعطو des mots عطينا invention alors inventer invention inventeur inventif inventaire d'accord هذه هي la question numéro 1 très bien ندوزو 2 pardon ماشي numéro 1 هذه 5 6 ديال inventer alors ندوزو 7 coche la bonne réponse l'intérieur de la maison est très sombre veut dire alors الداخل ديال الدار est très sombre مظلم بزاف alors l'intérieur de la maison est très obscur l'intérieur de la maison est très vaste alors coche la bonne réponse هي la bonne réponse هي A l'intérieur de la maison est très obscur مظلم sombre هي obscur donne les synonymes ديال nécessaire alors les synonymes ديال nécessaire alors عندي هنايا synonyme ديال nécessaire عندي obligatoire logique obligé essentiel absolu d'accord obligatoire logique obligé essentiel au contraire ديال sauvage domestique ou bien familier ou bien dressé entrée sortie d'accord alors هادي راه numéro 9 انا درت فيها 4 alors c'est bon هنايا نهينا الدرس ديالنا اولا لو بيلون ديالنا والى اللقاء في درس قادم بحول الله